जय जगन्नाथ। आज मौसा एक कथाटी मन रखिथ आज भल कथा आलोचना करिया। वास्तव मतरे कलिर शेष राजा किए है आम समस्ते जाने किए से पुरी जाऊँच बर्तमान दिव्य देव होती शेष राजा है महापुरुषों भाषा महापुरुष कहती को महापुरुष ना जगन्नाथ दास भाषा अच्युत भाषा नुह सी कहले जगन्नाथ दास भाषा श्री दिव्य सिंह नाम राय ए जुग प्रांते से उदय किए जगन्नाथ दास कहते प्रांत माने शेष समय को शेष नुह शेष समय को दिव्य सिंह नाम जड़े रजा कौन है राजनीति करेंगे पूरी नीलांचल क्षेत्र है किंतु अच्युत कहती स्वतंत्र केउ राजा समय रे कलिकण अजुग विनाश हो दीटा कथा कह गोटे पद लिखिं पुरुषोत्तम देव ठारू ऊनविंश राजा हेबे सेठारू श्री दिव्य सिंह नाम पुरुषोत्तम देव ठारू ऊनविंश राजा हेबे सेठारू तदंते रजा नाही आउ अकुली होइबे कूलकू कहले पुरुषोत्तम देव ठारू ऊनविंश राजा हेइथिबे हैला तापर आ रजा रहिबे नाही अकुली हेबे कूलकू ताले अकुली किए से अकुली शब्द को रखिया महापुरुष कहते पुरुषोत्तम देवंकर ठारू ऊनविंश राजा जी होते समय कौन कलिर समापन घटो ये कथा रहा आम पलिया कौट फिर अमर झुमर संहिता सी लिखिले बाल मुकुंद शली आव शेष हेब से दिन कलिजुग संपूर्ण हो बाल मुकुंद जड़े राजा तांको समय तांकर शली आव नोटी देले के 42 जिते सर से समय कलिजुग समापन घटो फिर कि बार ना बैशाख शुक्ल अष्टमी गुरुवार दिन से दिन कलिजुग हो संपूर्ण बैशाख मास हो शुक्ल पक्ष हो अष्टमी तिथि पड़ी गुरुवार भोग करुव से दिन कलिजुग संपूर्ण हम ताले बाल मुकुंद बर्तमान दिव्य देव अच्छा बाल मुकुंद केबे रजा हे आपर जी आसवे से बाल मुकुंद से रजा केबे हे से कैमेरा आगे कहीहब ना किंतु आम कल्चर आम भल भाव जाचु मुकुंद देवंकर 42 अंक जो भोग करते बेले बैशाख शुक्ल अष्टमी गुरुवार पड़ुछि बुझी बर्तमान आम समस्त जाचे पुरी रजा होती कौन ऊनविंश रजा अनेक गवेषक या जानी किंतु ये 19 नंबर रजा नुह ये होती 18तम रजा आपर जी आसवे सी बाल मुकुंद सी होती ऊनविंश रजा है प्रथम मन पुरुषोत्तम देव ठारू माने पुरुषोत्तम देव एक आसवे मसीहार तुमको कहीदे पुरुषोत्तम देव जो आसिले से 1600 रु 1621 पर्यंत रजा है तापर आइले नरसिंह देव 1621 रु 1647 तापर आइले बलभद्र देव 1647 रु 1657 तापर आइले मुकुंद देव प्रथम 1657 रु 1699 तापर आइले द्वितीय प्रथम दिव्य सिंह देव 1699 रु 1670 तापर आइले हरे कृष्ण देव 1600 दिव्य सिंह देव आइले 1699 रु 1716 है तापर आइले हरे कृष्ण देव
1716 1720। ତାପରେ ଆଇଲେ ଗୋପୀନାଥ ଦେବ 1720 1727। ତାପରେ ଆଇଲେ ବୀର କିଶୋର ଦେବ 1700 ଭୁଲ କହିଲି ସେଟା ହେଉଛି ମନେ ରଖିଥାଅ। ତାପରେ ଆଇଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହେଲା। ଅଷ୍ଟମୀ ଆଇଲେ କିଏ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ 1727 1736। 9ରେ ଆଇଲେ ବୀର କିଶୋର ଦେବ 1736 1793। 10ରେ ଆଇଲେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ 1793 1798। 11 ଆଇଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ 1798 1817। ତାପରେ 12 ଆଇଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ 1718 1854। ତାପରେ ଆଇଲେ ବୀର କିଶୋର ଦେବ 1854 1859। ତାପରେ ଆଇଲେ କିଏ ସେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ 1859 1882। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆଇଲେ 15 ଆଇଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ତୃତୀୟ 1882 14/2/1926 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଆସିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଚତୁର୍ଥ 14/2/1926 15/11/1956 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଆଇଲେ ବୀର କିଶୋର ଦେବ 15/11/1956 8/7/1970। ତାପରେ 18 ଆଇଲେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜା ଅଛନ୍ତି 8/7/1970 କଣ କଲେ ଶାସନ ଅଳଗୁନ୍ତ କଲେ। ଇଏ ହେଲେ 18 ଜଣଙ୍କର ରଜାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ। ତାପରେ ଯିଏ ଆସିବେ ସେ କେବେ ଆସିବେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାଙ୍କ ନାଁ ହବ କଣ ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ବୁଝିଗଲା ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନା କଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଊନବିଂଶ ରଜା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ମତରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 18ତମ ଅଷ୍ଟାଦଶତମ ରଜା। ଆଙ୍କ ପରେ ଯିଏ ଆସିବେ ସିଏ 19 ରଜା ହେବେ। କାରଣ ଭଲ କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ, ପର୍ବତ ଶିଖରେ ଫୁଟିବ କୋଏ ଅଚ୍ୟୁତି ବଚନ ଟଳିବ ନାହିଁ। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଅସତୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ପର୍ବତ ଶିଖରେ କଇଁ ଫୁଟି ପାରେ, କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ହେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ପୁରୀ ରଜା ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଆଙ୍କଠାରୁ ସଂହାର ଲୀଳା କ'ଣ ହେବ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ତାପରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ସଂହାର ଲୀଳା ହେବ, ଠାକୁର ସେଇଠୁ ରାଜା ରାଜଗାଦି ଅଳଙ୍କୃତ କରିବେ, ଫେରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହେବ, ଫେରେ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହେବନି ନା। ଏ ଭାରତ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ବାହାର ରହିବ, ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ। ସବୁ ଧର୍ମ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ହେବ ଲୋପ ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ରହିବ, ଗୀତା ଭାଗବତ ସମସ୍ତେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆକୁ ପରିବେଷ୍ଟିତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କଲା ବେଳକୁ ବାଳମୁକୁନ୍ଦଙ୍କର 42 ଅଙ୍କ ଭୋଗ କରୁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ରଜା ଅଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲେ 18ତମ ରଜା। 19 ରଜା ଯେଉଁ ଆସିବେ ସିଏ ଆପରେ ହେବେ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ବାଳମୁକୁନ୍ଦ। ସେଇ ରଜାଙ୍କର 42 ଅଙ୍କ ଭୋଗ କଲା ବେଳକୁ ପଡ଼ିଥିବ। ବାସ୍ତବରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ପଡ଼ୁଛି ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ଗୁରୁବାରେ ଭୋଗ କରୁଛି। ସେଇଦିନ କ'ଣ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ ସମାପନ ହେବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ କିବା ଆସାଧ୍ୟ ମୋହି ତଳେ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛ, ଟିକେ ସାର୍ଥକ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ସାର୍ଥକ ନ କରିପାରିଲେ
ଆଉ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କରିହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ। ବୁଝିଗଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ହବା। ହରି ବୋଲ।